جرجن تخيوم كصدق لا تجربة الولاديتو لا قاللو لتي قبو ملس لها يوسفون بصفيت لا وقع على هلا مريتها الى وحيتات سلالتبالس ازي سي تاي مالتي يلوم بلاي قبا لنصار هو اكلات نيو نستوعلو دانتاني ابيرونيكو عبل المسيتك او مسل العلو يا مريتها الى الوحاطتهم اوريزول كتنديكنا على سبت حممتلو سايب بيتساوت موتتلو بمسارتكم موت مالتس تسفاله ورص يخوني لاب الحش عالم خاديو ግን አደናግጽና በጣም አብለይ ጸበየ ጊዜ ደውል አብልኻ hamቱ የውሳል ጎረ ትርኩሽ ምባል አግባብ ላይ ምዃኑ ስታሪክ ዚ ለሪየና እዚ መስተናገራ ድንግል ማርያም ሄሮድስ ጸልሚቱ አይነሩ ሄሮድስ ሰራዊቱ ሰዲዱ እስከ ቁስቋ አምተልሻተሎ خبينا ፈተና ጊዜ አነሩ ምክንያቱም ጸልማት በስደት ይልምሰል በመከራ ይልምሰል اسمع ولد ومنفس قدوس أحد أملاك بصو ولادنا أونا ناتنايل ناي زوا معراب حمورا هاجر سبكات لك باباس أمون أو أرثوذكس وارو بيت كريستيان قدوس سينودوس أبال كور آيلاف ممهر كوكب ناي داغماويت أكسوم عد حوسي مريم بيت كريستيان محداري مزمور داويت مزمور 29 قطري 5 القال نركب بمسياتي دمز بكاي وبصباح فسها مشات بخياتي يغون نغوغنا حقوس يغون اذا هايله قال زي قدوس داويت استناغره خوينو قدوس داويت ببيت كريستيان ناستمرو لبا أملاك لا تبهاله حلافياتي مساياتي እግዚአብሔር አብ ልቡ ለሐሰውም ነገራት ስለዚህ ገልጽ ስለዚህ ዛረብ ካብ ሁሉ ብላዕል ድማ ኣብ ህገረት ኣብ ዘመነ ኦሪት ኮይኑ ፈታዊኡ መፍታው ጥራሕ ከይኾነስ ጸላኢውን ዘፍቀረ እግዚአብሔር ለሳኦል አሕሊፉ ወለሃለየስ በፈጣር التقበ ንጉስ አሕሊፈ ወይ قتله يبلي بمالت فتاويو كيخونه صلايو لخبره وي صلايو لفتوس لزخونه اب هجرت زي يغبر ነገር ግን አሃድችዳን አፍቅሩ ጸላይ ተክሙል ተባለ አብ ዘመኑ ለፈጸመ ፉሊ ጸጋ እግዚአብሔር ተዓደለ እዩ ቅዱስ ዳዊት خم ቅዱስ መንፈስ እግዚአብሔር ብዝገለጠሉ መጠን ኣብ ሕድ ወድ ሰብ ዘጋጥም ዝሓለፈውን ዝመጽውን ስለዝፈልጥ ካፍቶም ለደቅ ሰባት ለጋጥም ወኹነታት ምሸት ብኺያት ይኸውን ንጉሆ ግና ተሕጓስ ይኸውን ኢሉ ተናጊርናንዮ خم ቅዱስ ዳዊት አገላልጻ ዝሃይለ ቃልዚ ስለ ትሩፋን ለተናገረ ኮይኑ ሰናክሬም መጸት ባልተሎ እስራኤላውያን ብናውከደነጾር ትምረኽተለው خبيد بخيات خبيد አውያት خبيد ምጭንና ቀለ ሰናክሬም ሞይቱ እስራኤል ላብ ዓዶም ተመሊሶም ትባልተሎ ንጉሆ ድማ ወሰን ዘይውል ተሐጓስ ትመከራ ከም ዘይ ሓለፍኻዮ ብጣዕሚ ብስግኦሚ ብነብሶሚ ወሰን ዘይውል ተሐጓስ ይሕጎሱ ነይሮም ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ስለቶም ኣብ ጊዜ ልኖሩ ሰባት በብግዚኡ ዘጋጥሞም ይናገር ነይሩ ቶም ኣብ ቅድሚኡ ልኖሩን ይናገር ብድሕሪው ለጋጥመና ሰባትውን ይናገረሎ ከም ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ምሸት እንብልተለና ያው ድንቁርና ክሕደት ዘይ ምስትውዓል አምልኮ ጣዖት ጽልኢ ጥርጥር ንፋጬ ምጭንናቅ ህውከት ስደት እዚኦም ዘአምሰሉ ሁሉም ለተቃልል ካብ ሁሉ ብላዕል ድማ ካብ አምላክኻ ተፈሊኻ ሃልወተ እግዚአብሔር ዘይ ምፍላጥ ጸልማት እዩ
ጸልማት ትንምልተለና بጥንተ ፍጥረት አወሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ትንሪተለናስ እስከ 5 ደሎ እግዚአብሔር ድማ እቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ እግዚአብሔር ከዓ ንብርሃንን ነጸልማትን ፈለዮም እግዚአብሔር ድማ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ኢሉ ሰማዮ ነጸልማት ድማ ለይቲ ኢሉ ሰማዮ ምሸቱን ኾነ ወሓቱን ኾነ ቀዳማይ መዓልቲ ይብል بጥንተ ፍጥረት ለደቂ ሰባት ተዋበና ሰባት ካብ ድኻምና ንዓርፈሉ ጸጋ እግዚአብሔር እዩ ጸልማት በባህሪው خفو የኾነ በጸልማት ለምሰል ነገራት ሁሉም ግን خفات እዮም ምክንያቱም ሰብ ኣብ ጸልማት እንዮ ተይልናስ ኣብ ቀይጸ ተስፋ እንዮ ማለት እዩ ኣብ ድንቁርና እንዮ ማለት እዩ ኣብ ክሕደት እንዮ ማለት እዩ ኣብ ንፋጭ እንዮ ማለት እዩ ስለዚ ተናተፈጥሮ ጸልማት ከይኾነ ትሕመቕ ሰባት በተሐሳስባ ዘምጻናዮ ካብ አምላክና በመርሐቅና ነምጾ ጸገማት እዩ ተዓዊ ጸገም ማለት እዩ በዝመልክዕ እዚ እስራኤላውያን በሐያላን ነገስታት ፋርስ بالسناكريم عندهم تخببتلا قص بركتكو كبيت مقدس كي ترفا لمينو ما ولا يسمعوا له غزي بحق يسلمتهم نيرو يچنانقو نيرو سب تحتنا غير خاتل منو لبل خانا كنقبر تولو خلي الخاي سمعيتي لكاغن خبدي تاي خاتقبر ما چنغي ኣብ ዘመነ አበው ትምሪት ለና እስራኤል ካብ ግብጽ ኣብ ወጽሉ ግዚያውን ፈርዖን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ለውጽሐልና ጊዜ ግፍዒ ናጸልማት ዘመን ክንውለን ንኽእል ምክንያቱም እንኳን ካልኦት ደኺምና ተሸጊርና ኢሎም ከዓርፉስ ሓራሳቱን ኮልዳ ለይፍቀደሉ ዘመን ይነሩ እዚና መከራ ጊዜ እዚና ስቃይ ጊዜ እዚ ጸልማት ክንውለን ንኽእል فرعون መጸመጸት ባልተሎ እስራኤል ትጭነቁተሎ ናጸልማት ጊዜ እዩ فرعون መሰራዊቱ ኣብ ባሕረ ኤርትራ ተሰጠምተሎ ድማ ንጎሆ ተሕጓስ ይኸውን فرعون ሓሊፉ እስራኤላውያን ከም ዓዊ ጋሻ ማይ ነበሪሉ ተጠዊሉ ተሕልፎም ተሎ ካብዚ ለዓቢ ተኣምር ኣብ ምድረ የለ ቅዱስ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ማይ ሰሎሙ አረፍት በይን ወአረፍት በጽግ فرعون مسراويتو ابل سطملو غزي لاسرائيلاويان ግን خم ግድግዳ ተጠውይሉ يحلفوهم لاسرائيلاويان እዚ ዓዊ ጸጋዩ خازي በብግዚኡ ተልዓል ነገሳት فرعون ሄሮድስ ሰናክሬም ጥራሕ ከይኾኑስ ኣብ ግዚና ይኹን ኣብ ቅድሜና ለድሕሪት ሁሉ መጹ ግፍዓኛታት ነገሳት መስጠለው ለቲ ህዝብ እግዚአብሔር ናጸልማት ግዚኡ ናመከራ ግዚኡ እስራኤላውያን አቡሊችዳን ብናውከደነጾር በሰናክሬም በፈርዖን በብግዚው ጸገም ያጋጥመም ነይሩ ላውዚ ላፍተለለና የዋዜማት ነጽሕተለና ድማ ድንግል ማርያም ሄሮድስ ጸልሚቱ አይነይሩ ሄሮድስ ሰራዊቱ ሰዲዱ እስካደብረ ቁስቋም ተልሻተሎ خبينا ፈተና ጊዜ አነይሩ ምክንያቱም ጸልማት በስደት ይልምሰል በመከራ ይልምሰል በስቃይ بهوكات بمጭናቅ نحلفو ጊዜ ናጸልማት ጊዜና እዩ ኢና ንብለለና መጀመሪያ ና እግዚአብሔር መልአክ አማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 13 ለዮሴፍ በሕልም ተገሊጹስ ተንስ ወንሳ ህፃና ወእሞ ወጉይ ወስተምድረ ግብጽ ብሔረ ግብጽ ወሃሉ ህየ እስከ አመነግረከ ና እግዚአብሔር መልአክ ተገሊጹ بحلمي ليوسف نتهزانين ولاديتون حيزخاس لام مدرق بزي هدام اسكعز نقرأ كادما او تقمت إلوه خزوزي بمنفس نحاسوة لنا حدثة سدت ببهري صبوغ يخوني صبوغ لبهال سدت يلي بفلايقين بموت لا تقلشخا اوش تعدخا كيخونس عبداماتخا تسديتخا معازك تملسون مدرشخاي منشخاي ليتفلطو مالت مبصحيخا اغلي بوتا خيدك حد ريال يتوللو اغلي اسكع اغلي معل تقميطه لا عديك ملسي الخاون زمانو ليتفلطو سدت خبيدي عبللو علتو وتادرات لا سدده
በብግዚያውን መንፈስ ሰይጣን ለሐደረም ሰባት ኢንፎርሜሽን ለሃው ትሳቀይ ትምከር ትፍተን ነይራ ድንግል ማርያም መስወዳ በሐምዚ መልክ ድንግል ማርያም ከቤተልሔም ወጽያ ተከተላ በመንፈስ ነሐስወተለና ከቢዲ والعسرت شعات عامتي أبيت مقدس العبيد እንኳን ናስደት راح اقرخا እሞ بتميت እሞ بفرحي سوت فرحتلو سوت تጨናነቅተሎ እና ናት ለገጠመኩም ሰባት አይምሮኻ ተታዊኩ አይምሮኻ ተጨናኒቁ መንገድ ምስላጥውን ይከብድዩ እንኳን بعውዩ ሲኢን ኻሲ ዋላ ልብላዕ ሊካውን ምብላዕ ልባሃል አጸጋሚ አይብልዕ ልጋይ دكاسون بواريو تطعم ولا دكاس كتدكس هيتغل لجنا نقصه وጭንቀት ለሐመመሰ ቁጥር ሓደ ለሸግሮ دكاس መባይ ስለዚህ ድንግል ማርያም ለአይል ወዳይ ለቀትል ተራሰብ ከይኾነስ ንጉስ ትልሻተሎ خمعيف ካብ ሓደ ቦታ ላ ሓደ ቦታ ትበርር ነይራ ስንቅ ሒዛ ከይኾነስ ከይተዳለወት በመንደር ከይኾነስ ብጫካ ناسينا برخا لفلت يفلتو توم لفلت وات نغرناتلو اصغامي حشواو بعلوس هم حوي هم رمز يلقاصلكا اوش تعدي خونينا دنگل مريم سدت كاب حدا عدي لا حدا عدي قانقو ما يتفلطم سو ما يتفلطم اول تحاورا سو ينوري بحمزي ملك الحلفت زمن بكاي بمسيت بكاي نوللنا اذا سدت زي اذا ما كرازي تقاطم تلو مچنناق نيرو حزن نيرو بحمزي ملك دنگل مريم سدتلا هيرودس كاب سبع سجل خذ تقلالا تاريخي يخوناي لا ميتت راحينا نزنبل تقوم بيلنا يكن حلفينا نلعل لنا زمانه صيه بمليو كاب 26 مسكرم جميرو اسك علم معنتي 4 معلتس نميتاچن سدتي لا تترك مسيو دغاغيم خا تتنغره ግን لسلچو يخوناي حدا كاب عالماو صحف اتنا بيتكريستيان تاريخ فيلي لبلو حدا غازيتا وي حدا مصيتن يناسي انيو يدبل حلفه غزينا انا چلا نو نا እግዚአብሔር ቃል ግን ሁሉ ጊዜ ሐድሽ በፍላይ አብልብ አመንቲ አፈር እግዚአብሔር ለለወም حمد ቅዱስ ዳዊት ጦም ለጉሬ ነብይከ ማአር ወሰቆር ተመን ለአፍየል ወለ ፍቅር እግዚአብሔር ለለወ ፍቅር ድንግል ማርያም ለለወ ደጋጊ መተሰምዓለ ስለለይስልቾም በሐድሽ ነገር ይሆን በሐምዚ መልክዕ ድንግል ማርያም ላብ ስደት ተከተላ ህፃናት ልዕሊ 144 ህፃናት ወዲዎም ይሄሮት አብ ቤተልሔም አብ ገሊላል ኖሩ ነገር ግን ድንግል ማርያም ላብ ስደት ከምልኸደት ዮሴፍ ሰሎሜ ከምዝወጹ ስለልፈለጠ ወታደራት 4 አዘት ሰሪዱ ግዚያዊ ሽልማቲው ለድንግል ማርያም ክሕዝዋ ለይኹይ ብለና አፍት ነገረ ማርያም ትንሪተለና ድሓር ግን ወዲ ዮሴፍ ዮሳ አብዳጅ ጋር ሐሚሙ ተሪፉ ስለልነበረስ ሰሚዑ ለዝወርየዚ خيدك نغروم بمالت تسيو تختلو الساتم 4 معلت تغعزوس بحد معلت يوسحو وتهو هيلا انمسا خمسه كيخونس تدناغيصوس دنغاسي لحد حديو كحمامو يقللو لحد حدي لا ياو يقدو دنغاسي لحمم سله يغاطم ودي يوسف يوسا زي مسمعه دنگيصو لاغوي يخيدو حمامون قليلو ነገር ግን ለድንግል ማርያም ተረخባተሎ አረጋጊዑ خمغبو كيخونس ካብ ድንጋጽዮል ተልዓለ ለአውን ብጣዕሚ ያህዊክዋ አብዚ ሰቆቃው ድንግል ትርኢተለና ሰሚዓ ድድቀተ እንቃለ ወልደ ዮሴፍ ዮሳ እመደ ሰሎሜ ተመጣወቶ ለሮሳ ከመትክዮ አቂራ በልብሳ ካብ ወዲ ዮሴፍ ዮሳ መደንገጽ ቃል መስምዓት ካብ ድንጋጽ ያልተልዓለ ካብ ኢድ ሰሎሜ ለትህፃን ክርስቶስ ተቀቢላቶ خدانا ሸፊና ክትበኪ ምጭናቅ ለወለደ ይምበ ቆልዓ خدان ሸፊንኻ ካብ ጸላክ ተምልጥ ይኽል ግን ትጨናነቕ ተለኻ ትገብሮ ነገር አይትፈልቲ ምክንያቱም ኸይዱ አረጋግዕ የሆነ ይተናገርዋ
ንስኻትኩም አብዚ ሰብጥዕና ኮይንኩም ተረጋጊዕኩም ነይኹም ብዘይ ህፃን ዚ ምክንያት ኣብ ገሊላ አዶ ህፃን ለሓዘለት የላይ ህፃናት ገሊላ ህፃናት ቤተልሔም ከም ለይነበሩ እዮም ኮይኖም ኢሉ ኣርዲዋት ኣብ ኣኸይ ትኩስ የቢልዋ እቲ ደራሲ ብጣዕሚ ይልገርም ዮሳ ወልደ ዮሴፍ ምንተ ገብረ ኃጢአተ ዘያደነግጸች ዜና በይነ ዘአምፃ ግብተ ወዲ ዮሴፍ ዮሳ ታይ ኃጢአት ገበረ ዘደንግጸክ ዜና ስለለምፀ ግን ያው ግዚያው ቅጽዓት ተዋሂቦ ከም ሰባት እሳ መከራ ሓሊፋስ ለዓዳ ተመሊሳ ይፍጻሜና ለማዓንቲ ንሕና ካብዚ ታሪክ ዚ ሰብ ኣብ ሓዘን ጊዜ ሰብ ኣብ ሕማም ጊዜ ሰብ ለሰብ ከረጋግዕ ወይ ለሰብ ለኾነ ተልእኮ ተላእኽተሎ ሃመይ ዓይነት ገይር ከረድ ከም ዘለዎ ግን ካብ ዮሳ ንማር ኣደንጊጽዋ ኣብ መጻጻኻ ዋጋ ለውህብ ነይሩ ነገር ግን ለወላዲተይ ስለለደንገጽኻያ ዋጋኻ ብምጻጽ ከዕዝበካሲ እምን ኮይንኻ ትረፊል ወይ ብለና ሓደ ሰብ ወዳ መይትዋ ጓላ መይትዋ ለልፈልጣስ ድውል አቢል ትርኩሽ ለብል ሰብ ምንም ለይመስሎ ድውል አቢል ወይዘሮ ገለ አቤት ጓልኽን እንዲያ መይታ ይባሃል ዲያም ለሐጉስ ዜና የሆነይ ሐሚማ ትባሃለላ ጸኒዕዋ ይባሃለሎ ከይድና ደን ርያ ህሊና ክዘጋጀይ ገይርኻ ሰባት መጀመሪያ ከአቲ ገይርኻ አረጋግዕኻ እዩ ሓዘን ለንገር በትማሳሳሊ ለሐመመ ሰውን ሓደ ምብጻሕ ከይኾነስ ምሽባሪ ተኸድ ትርዮ ኣብ ግንባር ስቕስቕ ኢልኻ ብኽያት ለምንታይ ትባል ተለ ፍቅረይ ክገልጽ ትልሓመ መሕሙም ታይ ስምዖ ብናትና ብኽያት ሓመይ ስነ ልቡና ይጉዳ ኣይጣጣና ይበቃ ደገ ኸይድና ክንስሕቅስ ኣብ ግንባር ግን ንበኪ ለሓመመ ሰብ ድልየቱ ይቕጠን ድልየቱ ኣፍሞት ይብጻሕ ስኻ ሓሚም ኻየ ለለኻ ሕማም ስለቀለለ ነገር እዩ እንዲያም ካውዚ ልባሰ ለገሌ ሓሚሞም ነይሮም ግን ድሒኖም ለገሌ ሓሚመን ነይረን ሓምዚ ኣኮ ድሒነን ተይልኻዮ ኣጋውሉ ክድሕን ግዲ የብል ሓይል የግኒ ተስፋኡ ይመልእ ኣብ ግንባሩ ተበኺኻ ግን ዋላ ልድሕን ሰብ ይሽበር እዩ ለይድሕን ደኾይነ ሞተይ ደተርእይዎ ላለ ብሓሳብ ብጣዕሚ ይልስራዕ ስለዚ ሰባት ሃም ዮሳ ክንኾን የብልና ስለለደንገጻ እዩ እግዚአብሔር ናይ ምእመናን ካሕሳ ንኣዳሚ ሔዋኒ ልክክሕስ እዩ ተሰዲቱ ለለምበር ሓይሊ ስኢኑ ካብ ሄሮስ መምለጥስ ዓቕሚ ስኢኑ የኾነይ ክርስቶስ ናብ ስደት ተዳሪጉ ለሎ ነገር ግን በቃ ጠፋኹም ከዝኮ መጺኩም ወታደራት ቀሪቦምና እዮም ሃመይ ኢልኹም ኢኹም ተምልጡ መሸበሪ እዩ ኮይንዎም خازي للناس للدنجس خيالو من غيره كاوز እግዚአብሔር ይምሐረና نحن على سبت حممتلو سب ቤተሰብ ትሞተተሎ በመሰረትኮ ሞት ማለትስ ተስፋ ለቁርጽ ይሆነይ ላብ ለሐሽ ዓለም ኻዲዩ ግን አደናጊጽና በጣም አብለይ ጸበየ ጊዜ ድውል አብልኻ hamቱ ዮሳል ጎረ ትርኩሽ ምባል አግባብ ላይ ምኻኑ ስታሪክ ዚ ለሪየና እዚ መስተናገራ ድንግል ማርያም በአይነ ህሊና ቶም ልሞት ህፃናት ሲ ይረአይዋ ነይሮም ማርያም ተአይል ከሞፍ ውስተ አድባረ ግብጽ ባቲታ ተአወዩ ባሃቲዮታ ሀገረ አውሃ ኤፍራታ ወደ መህፃናት ይሁዝ በኩል ፍነታ ዳባ ቤተልሔም ኤፍራታ በምስአን ትበኪ በአይነ ህሊና አድማ ሕድ ናቶም ህፃናት ደም ታይኸውን ነይሩ ወደ መህፃናት ይሁዝ በኩል ፍነታ አው ተቀድሚያ ደም ላፈሰሰ ህፃናት خሳደም ላተቆረጸ ሰውነቱም ብጥስጥስ ይል በሰይፊ ላተቆራረጸ ይራያነ ረሕረሕቲያ አዴታት ደቀነ በረኻል ቃረይወን ወይ ብልትፋላለ መልክዕ ለይቀወርኮ እዚት ኻዲል ተወቃዓኻየ hamዚ ዚም ልገወር ኻይላት ማለት ብከይተሎ በጣም ይልስምዓካ የነበረቲ ግን በመንፈስ በህሊና ትገሽ ታዩ ተወቅዑ ታዩ ሃመይ ኮይን ላለት በህሊና በጣም ያለ ትጉዳ አዶ ድንግል ማርያም ወን ዞም ህፃናት በሰይፍ ሐሪዱዎም ሄሮስ መስላ ወደ መህፃናት ይውዝ በኩል ፍነታ አው ለኸደት መንገድ ሁሉስ ናህፃናት ደም ቢያል ባለሎ አብ ዓድናኳ ከይተረፈሲ ደም በዚሁ ደም ህፃናት
فأوديو من قد أول خدته لعتم لحسبت تفكي سلال نورت እንኳን እዚህ ለአኹል ህፃናት ሞይተው ኻልው ጸምኡ ወይ ላውን ልትበካዶ ያ ድንግል ማርያም ማለት ከዚ እዚህ በምንታ መጽይተና ቢዮሳይ ንሕናውን ለሰባት በግቡ ስነ ልቡና ሰብስ ክነረጋገ ክነጽናዕን ዕንበይ ለባዕልና ታዊክና ለኻልኦት ውከት ክንኾን የብልና እንድሕለይ ንኽእለ ለልኽእል አነ ነጋግራ ይኽእል ይዋስከ ገሌት ናገርልና ጥበብ ለለው ሰብኒዮ ምኽረ ለኽእል አነጋግራ ለኽእል ሰብኒዮ ገሊለ ለብደዋይ በቃ ትርኩሽ አይኽእሊ እንድሕለይ ትኽእል ጸጋኻ ስለለ ይኾነት አነ ይኽእላይ ማል ሓደ ፈሊትዩ አለበለዚያ ግዚያው ዓመተ ምሕረት ስለልኾነ ዋላ በብግዚያው መቅሰፍቲ አየውረድ እግዚአብሔር ግን ይሐዝንዩ ሓደ ለሓደ መደንገጺ ሓደ ለሓደ መሸበር ኮን እግዚአብሔር ስለለ ይፈቅድ ድንግል ማርያም ተም ወታደራት ተቀርዋተለው ይእቲ ትበቺ ወትብየ ቀቲሎቲ ይቅድሙ እምራይ ለወልድ ዘይት ካውደሙ ናቱ ደም ላፈሰሰ ካብ ክርኢሲ ላይዳ መጀመሪያ ይቅተልና ላለ ትበኪ ነራ ብፍላይ ካብዝ ቃልዚ ምስማዕ ለድሃር አይተረጋግዕቲ ስለዚህ እዚ ምሸቲ ናብኺያት ጊዜ እዩ በሃምዚ መልክዕ شفات تعقتوات اللو أو دات مان خيدات لمن تلا أمه لماني يلمن بتعي قال غيرها እግዚአብሔር ይحግስኻ ተሊል የናስ ማሃብና ካይል ኻረጋግዕ ኻምሳት ሓደ ነገር ገሊው ያው አው ጊዜና ልባሰይ ሓምቲ ድንግል ማርያም ትልምን ኸይዳ ዳተማን ካበይ ዓድ መጽኺ ልመና ስለ እግዚአብሔር ያትብለላ ነገር ግን ታይ ነይር ትሕቶ ካበይ መጽኺ ካበይ ትኢኺ በሐመይኸ ላውዚ ተዳሪኽኺ ሰይ ቆንጀይኸ ትንሪክ ተለና እንኳን ክትስደቲ ካብ መጋረጃውን ክትወጽይ አይግባኪ ነይሩ رقمت تخواني طبعي حماق يخوان عملخي رقوم يخوان بقبرخي اكزابير لزي حليفوكي احليفو هيوكي يخوان نينادنا بحدا مچم بعال طاف دو بعال اف لبالني هند دنگل مريم بنصحناي بقدسناي الخبر اوز مدرزي يلي قالوا زي يكبر منيام تايت اكزابير تحت اكزابير سند دنگل مريم الخبر يلي كن سبات سيسا قدسنا لي ولن تايلنا بقبري خيخوان لاوزي داري كل الله حمزي لاجر أقصد بلنا يوسف تايلو لما نسيت هاليكا مهاب دحلي الخالة لو للو يبصح اغزابير يرداخا ويتا يرداخا مخلال اخونت سبدسيتو ليم يرداخا مالتكو انا لي ولا يخوينن بي خالي سبلك حق زكاس اغزابير يرداخا يحجز خاينيو حمايل مليسو تخريه نورتي نجر للدلي سوغن لتام بيتي تاي للصرفا وي لملسلا زحلاوات الزيلا بصفيت وقيعته يبلنا لي يسكرسسون كاب ولاديت دنگل مريم من طلب بلا لمريت دبرياتو تغستل مادو سلالخوناسي سو يلم بخا جميرو اوزي افت محبرا مدي حدا تزاربتي اغزابير سماي مدري فطيرو لاله بصحاي ابسيلو بزنام ابقيل لا مغبنا تعنا አካልና ሙሉ ፍጥረት እግዚአብሔርና ሁላትና ቶም ኸሙል ገውር ለለውን ፍጥረታቱ እዮም ነገር ግን ተኺዮም ክጸድቁ ላተገበ ለወላዲቱ ላቃለሉ ለቲ ጉቡ መልስ ለሃበ ዮሴፍን በጽፊት ላወቅ አለሃለያ መሬታ ኃይላ ወሂጣተን ስለልተባለስ እዚ ሲ ታይ ማለት ይሎም ብለይ ግባ ለንጻዋርው አካላት ነው ነስተውዕሎ ዳታኒ አብየሮኒኮ አብልዕል ሙሲየ ተቃውሞ ስለልዕልዑ ያ مريت هايلا لوحاتتهم وريزول كتنري تلنا تي بحيرة إرترا مقينو لسجرة إسرائيل نافرو نقسنا يترفنيلو مسهزوي مكرا قبلني النيلو لهزو لوجنا مسيء كخورو ويقبا هند مخارجن سكع مآز السخاب مسفنا حوخا بكنت هاي مالتي نحنا ونشمتي قبلنا يلو بعامس التلعال وخلتميتي حمسة سبات نور موتي خوني ميتو أزي مصحف قدس سلالله نامنو اتي او تأمر سلالخونه كنقالو ناتحساسوا كام موسى كو دنگل مريم تخبر دنگل مريم لقالله سو قصعات يغبوي مالت لي مرداي እግዚአብሔር እጉስዩ ነገር ግን ተአጊሱ ምሕረት እግዚአብሔር خمسنفنا للرئيسብ ግን መምህራይ ለሆን መቅዛዓት ለለ እግዚአብሔር ይወርድ
مريت هاي لا وحيت التاني لنا هم بيت كريستياننا نأمنه أو شدشتور احتقميتا لنا كاو بعزة جمرات اللوادما سلومية دنجل مريم يوسف خوينهم بيشاكا ببرخات خطلو شفات رخيوم ما دنجل مريم أوزي أول تدرس تايل يصبحني إجزيتيه كما صبحت عالم بملو أما أجتوش فيات لبسوا اللي تشينسو تام شفاتو مجمرة تقروا أنت لو دنجل مريم لو سلامي قدماتي خداني دوريات الله شفتا جنزب سلالدلي تا للات تنتهي بنس حد يقومنا خد يوم ينير تحسا نجار جنت توس على حاتيات عالم خينو للناس أحسن اليوم سكعك ما أزي همزي للنبر سكع ما أزيه أنا بحاتيات لا تمال لسخو لنبر إلو أو زمت عالم خينو ما أزيه القروة أو سرقة عالم خينو ما أزيه المسوطة أو حشات عالم خينو ما أزيه هم هاجري حق لو قعلو حزن لسمعه ويشتو للتعسب اليوم أنصار له هم شلمات بقى صبغ هم لقدر اتل صرح حاتياتس بقى منم ليس معني يتنسهات ناس حالي ولا هم داكرس مالتي توتوس ولا شفتاين ور تسمعوا زم سازيو محزين مني بيذا خايد خدانا من مول سلم يبل دنجل مريم لا شفتاس لحازو حيزو تليل هادي مي خدم بي ودي نقتل ديم لبال لو قاتلنا يوم نخد حريبنا يوم نخد يوم ما قنياتهم حسابات دحر تي عنتو لرأنا يو تاريخ بهلينا أو خالي يا جيشاني أزالات لا تحردوا تريد اللاس لون خزر خزك حرد خزر خزك من طلني لبل متشننا غني هو سلازي عاوز جزيزي تايلا أيتينو ملاك زاو سرني بكاي يرأي ويرداني تلم سرن ملاك أبينيو بخياته يرداني لا تلم سرا ملاك جاوير بردية الإخوة شفتا رح ريحوس ناقد بسمنا سرح كسرح ملايت بترادو أي تفليوه مزيوم خدان ودام اللي سم الله حالات شفات كي رخون خمود حنجير أي لفاني يكمل تطس تبرخا بمليو حنجيرو لي يسكرسوس أفاني وميلنا ناقزاوير ملاك تقربا كاتلو قدسنا كتسرح يقبر مع انصار منفس سيطان تحضر كاتلو لا مقال خالوت سليوت خاله هم يهودات حنق يلمص لخالوت لقتلهم حنقهم يلمص منفس እግዚአብሔር ለለውም ቅዱሳን መላእክት ትመጽናተለ አይንሪዮሚ እስከ علي በቃና ሰይጣንውን ትመጽናተለ አይንሪዮይ ሁሉም ግን ብምታይ ፍለጥ በግብሮም ና እግዚአብሔር መልአክ ለቀሮሰብ ጽቡቅ ላሰርሐ መንፈስ ሰይጣን ለቀሮሰብ ድማ ሕማቅ ላሰርሐ ንርኢ ማለት እዩ በሃምዚ መልክ ድንግል ማርያም እትናበረኻ ጉዕዛ ببخياتي بصباي حليفاتو ازي طرح يكون يلرينا همتي نبي እግዚአብሔር ሰለሞን አማሃሊ ሸውዓተ ቁጽሪ ሓደ ተመየጢ ሱላማጢስ ተመየጢ ወንርአይ ቢች ሰላመ ተመለሲ ሰላማዊት በአኺ ሰላም ክንረክብ ኢሉ አቀዲሙ በመንፈሳት ስደት ኸይዳስ ነገር ግን አብ ስደት ከም ለይተርፍ تناجير نيرو نبي እግዚአብሔር ሰለሞን ወንርአይ ቢች ሰላም አው ያፍት ትግርኛ ትርጉምስ ሐሙ የሆነኝው ባአኺ ሰላም ክንረክብ ሰላም እግዚአብሔር ትባልተሎ ተዳህና ደውዒልካ ዳህና ደሐጅልካ የሆነ አዳም ሔዋን ኣብ ገነት ላለ አንበሳ ይምጻ ነብሪ ይምጻ ዘንደ ይምጻ ፍርሃት ልባለ ይኖሮሚ ና እግዚአብሔር ሰላም ውሽጥኻ ትምላተሎ ተራጋጋ ትሕጎስ خفو نجار قتي مكالاليس واشتغى بسلام እግዚአብሔር يملا حمسه بسقا بزح قفعي بس حنيرو دنجل مريم جن أنس أملاك لأكل بدنجلنا أنيسة بدنجلنا وليده لأها أملاك ولادي أملاك وليده لعلي خصي لمن تايز مكرازي بس حني تايتر لها أي ولد شيء كله بتقستي تحالفون يرا بتحتنا تحالفون يرا عندهم زي ቅዱስ ያሬድውን ታይብላል ድንግል ማርያም ትዕግስትቺ ፈድፈደ እምትዕግስተ ኢዮብ ጻድቅ ወማርቆስ ዘተርማቅ ሕድ ጸገማት በጽሐተሎ ንሕና ያው ንኾነ ባዕልና ንፈልጦ ድንግል ማርያም ግን ሓምታ አንተ ወልገለጽናዮ በንጽህና በቅድስና እንኳን ካብ ሰዓት ካብ መላእክቱን ትበልጽ ነገር ግን ታብጣዕም ካብ ሁሉ ልበለጸት ንብላ ካብ ሁሉ ልባሰ መከራ ገጢሙዋ
ነገራት ግን ሁሉም ብትግጽ ጽበየም ነይራ ማዕዝያት ምለስ እንደ ጊዜ ያጥመት አይትፈልጢ አው ተቀመጥ እስከ ዓለል ነግረካይ ይትና እግዚአብሔር መልአክ መልእክት ነረ አው ቁጥር 13 ሐሙይልዎ አው ቁጥር 19 ተከተለና ድማ ወሞይቶ ሄሮድስ ናሁ መልአክ እግዚአብሔር አስተርአዮ በህል ለዮሴፍ በብሔረ ግብጽ እንዘይም ተንስ ወንሳ ህፃነ ወእሞ ወሁር ውስተ ምድረ እስራኤል እስመ ሞቱ ለሐስሱ ዋለ ነፍሰ ህፃን ለዚህ ናዚህ ህፃን ዚ ነፍሲ ለደሊዋ ስለልሞቱሲ ለአድኻ ለእስራኤል ተመለስ ስለልወሎ ተነብይ እግዚአብሔር ሰሎሞን አቀዲሙ ብትሚት ተናገሮ ተግባራው ሆይ ለአዳ ክትመለስ ዝግጅት አብል ገወራቱ ለጊዜ አብ ደብረ ቁስቋም የሐዲራ ድንግል ማርያም ደብረ ቁስቋም አብ ግብጽ ለላ ገዳም ኮይናስ ቁስቋም ማለት በግብጽ ቋንቋ ቁስቋም ልባሃለለም በባና በግብጽ ትርጉም ተሎ ደብረ ሐመልማል ማለት እዩ አባ አሪፋ እዚ ቅዱስ ዳዊት ኦፉኒ ረከበት ለላቲ ቤተ ወማይነቅኒ ሀበታ ነብር እጎሊሃ ኢፍ እግዚአብሔር ፈቂዱ አውል ተረጋግዐ ቦታ ጎጆት ሰርሕ ለባዕላውን محደር ያትረክብ ለደቃውን محደር ተሰርሐሎም እታ በተፈጥሮ ግዛን ለይብላ 50 ነባቢት ለይኾነት መስተውዓሊት ለይኾነት የዋ ለአቋ محደር ይሄ ኻያሲ ለድንግል ማርያም ሃመይ አብ ስደት ለሃለት አብ ከርተት ለሃለት አሙ ይነይሩ ፍጻሜው ግን ድንግል ማርያም ብርግብል ትምሰል እሳውንታይ محደር ረኺባ እፈየ ኢላ እቲ 3 ዓመት 6 ወርሒ ፈኦዶ ለኸደቶ ወታደራት ላሰደደ ለሳቂያል ነረ ሞይቱ ታምት ሰናክሬ ሞይቱ እስራኤላውያን ተሐጎስዎ ሄሮስ ሞይቱ ትባል ተሎ አረፍቲ ረኺባ ድንግል ማርያም እዚ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 36 ቁጥር 35 ሪኢክዎ ለሃጥ አብየ ወተልአለ ከማር ዘሊባኖስ ወሰው ገብ ሐጣይክዎ ሐሰስኩ ወይረከውኩ መካኖ ለተዓጢያተኛ ሰብ ከምትን አይደጉዓ ኦም ነውይሑ ገዚፉ በሪኹር ያዮ ትምለሰለኹ ግንታይ የለይ ሲነዮ አልሸዮ አድራሻ ልባል የለይ ሱሩ ልባል ለስቁዕትዕት ኢሉ ባደ መሬት ረኺወዮ ይብ ለታ ስልጣን ያዙ ሁላ ህፃናት ተወደው 3 ዓመት 6 ወርሒ ለይቅመጠላ እንደ ህፃናት አጥፊው በብግዚው ሰዓት ከነውሩና መሰለም ሰዓት ይጋፍዑ ህፃናት ይጋፍዑ አዴታት ይጋፍዑ ከነብር ለግቦሰብ ላውላይ ምንዋሪ ቀይሩ ነገር ግን ታይኾን ሰተም ባለው አምሄሮስ ከይዶም ያይባል ካሞት ለተርፍ አካል የለይ ነሃጣን ሞት ዕሾኻት ስለልኾኑ ለጻድቃን ዕረፍቲ ሄሮስ ስለልሞተ ድንግል ማርያም ላው ዓዳ ክትምለስ በዮሴፍ አቢሉ በሕልም ነጊርዋ እቲ ነብይ እግዚአብሔር ሰሎሞን አቀዲሙ በመንፈሰት ምትልራአየው ተግባራው ኾይኑ ካብ ልብ ለዓረፈት ለኡፈየ ኢላ ዳግም በሞት ለሸንሰብ የለይላ ካብ ልብ ደስ ይልዋ ለዓረፈትሉ ቦታውን ደብረ ቁስቋም ነው ቁስቋም ልባሃለለ ለትቦታ እዩ 6 መዓልቲ ሕዳር አው ስለልሐደረት خم ذكرت غير هاي وسدل دبرها مال مالتي بان ስለዚህ ድንግል ማርያም አሪፋ በመንፈስ አዲኻ ስደት ነይራት ምለስተላ ሓውኻ ስደት ነይሩት ምለስተሎ ሩሑ ኸይድ ነረ እሞ ብጥሜት ላይኾነስ ብነብሲ አለሻ ሰባት ቃትል ወላ አለሹ ሞይቱ እንኳን ስደት ነይሩሲ እገሌ ከሞቲል ነይሩ ወይ አፍ ሞት ወጽሕ ነይሩ ተተመልሰከ ሕልፍክ ወይ ኻትፎት ይብጣም ድንግል ማርያም ካሞት ኮ ያምሊጣ ካል ረኽባ ሄሮስ ኮ ቃትላ ኮ ይነይሩ ካሞት ያምሊጣ በስጋት ተሐሳስዋ ማለቴ ከም ፍቃድ አምላክ አብለይ ግዚኦ እግዚአብሔር አይሞት ሃምና ሄሮስ ተሐሳስዋ ድማ ቃትላ እዩ እስከ ደብረ ቁስቋም ወታደራቱ ለኽናረ ስለዚህ ድንግል ማርያም ተመሊሳ አውዚ ናታ ስደት እንሪተለና በትንቢተናያት ተነገረ ትንቢት ክፍጸም አብ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ለሎ እምግብጽ ዋይኩ ወለወልየ
ፍጻሜው ለክርስቶስ ኮይኑ ለግዚው ግን ለእስራኤላውያን በስደት ኸይደም ስለነበር ላአቶም እዩ ተዋና ለማዓንት ለለናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ግብጽ ለዓድል ምለሰሉ ዋዜማ ስለለለና ላብ እስራኤል ላብ ናዝሬት በነቢያት ለተነገረትን ይትልክፍጸም ለቤተልሔም ሰዓትስ አቤተልሔም የሆነ ተቀምጡ በነቢያት ናዝራዊ ክባሃል ተወይሉ ለተነገረሉ ትንቢት ተግባራዊ ከወንሲ አብ ናዝሬት ኸይዱ ሓደረ ይብለና አብ ናዝሬት بسقات تحساسوا بتعامي نشتن عادية نادخاتات مندرية عندهم حواريا ناتنايل فيليبوس صبعت له تي نبيات بتمت تناجر له كريستوس مسيح رخينا يوت ولا تلسي تخينوس كافت عباي كتما كاو يروساليم بي كاوزا نشتن كتما كاوزا نشتن مندر عوي سو كجنا يلو حدا سوام المسلمنيو كتما عوي ندحلا يخونسي عوي سو لجنا يلي مسلو ولدنا قنتا يلوا نازريت مجليلا تنس أسده وبسجع تتلي ألف فدفده جليلا زوائي يهودا لهم عبيتي يوم ساتم إذا عاجن حنت مندري أو عاجن سماي مدري الفترة نا سماياتي نا مدري نقص نازراوي كبالسي أو أخيدو تقميتو لنا دنقل مريم عدات مليسرا قعدس بلنا خازي كله حليفو مكراه حليفو طمياتو حليفو حارر صحايو قر ليتو كله نبر خوينو نبريا خوينوس عدات مليسا إنا نبللنا نحنا خلتا نقرلو حدا بأكال التمازاول وقناتنا منيو بب كواويو كام معراو تقراي كاوزوا مبراق كاوزوا دو ياو كله بب كواويس بفلاي نازوا معراب يوزحن بب كواوي بزح شقرلو بأكال تسديتهم نجرجم عاوزي كنستوعب للجبنا نادم بالمريم 3 عامتي 6 ورحي يا تسدت نا إسرائيلاويان سدت ترينا قد خبيدي بتعمل ما مرايك خننا 7 عامت أو سدت نيروم يلنا هم عقمنا حمت أننا جبرلنا إلنا كنصلي قبوناي مخنياتو هم إجزابير 7 عامتكو خلت ساعة 3 ساعات بإجزابير اسمع صرت 100 عامت بقدمية كمالت انت تمالم على فصل اللي نحنا همت أننا نحنا همتا ننبر الله هم تفتنا لين خلقت أملاكنا إجزابير لعلى عقمي كفتن سلا لا يفكد بيزا خاي خالنا يحسر لنا يدو همتم تتصاويرهم لخالو كنتصاور ندو زمن أي نخلي همتا لدنقل مريم أو 3 عامت 6 ورحي القبر خلا بيزاها أو قحلنا بمشيت بخيات يخون لنا بنقوق انتاي تحقواس همت دنقل مريم مسيح على عدايلنا لعللنا يوسي تمازال تتقارون عدهم ياتمليسهم تينا كنسمس ناتهم تمازال تسألوا تراح يخونه نحنا خلاتنا بمنفس نمان لسمعنا تخينو بخيات لخلخل كويل إيش هو تس إيد حاصرنا نول كمصوت اللي سام دحلا يقولوا إيدي حاصرة روح لنا كبكي تاي خلخلا أنا مدرين نجستات رأينا يوم خلهم بسم هزب لك اللي دمبي كاولبول هزب لك الدنس عيرانا يتحكي وقعته تيلو جن لإسرائيل مما لد خوينو بتعمل قلقلهم نار نبي እግዚአብሔር ኤርሚያስ አብትኒተ ዘካርያስ ናግዚአብሔር መልአኩን ለቶም አብ ስደት ለኖር ህዝቢ ለቶም አመከራል ኖር ህዝቢ ይጽልየለም ነይሩት መልአክ አብትኒተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 12 እሽዑት መልአክ እግዚአብሔር ኦ ጎይታ ሰራዊት እግዚአብሔር نزل 7 عامت سقطع خيان يروساليمن كتماتات يهودان اسكع مازيخا زيت محران بلو እግዚአብሔር ድማ ነትምሳይ ዝዛረብ ዝነበረ መልአክ በጽቡቅን በዘጽናዕን ቃል መለሰሉ ይብል ናግዚአብሔር መልአክ ታይሉ ለይሁዳይ ለኢየሩሳሌም ከተማታት ይሁዳይ ኢየሩሳሌም እስከ ማዚኻ ለይት محران أملاك إخزاوير بيزا خايدو محرن يلو أماليدو تأتوكال سرحي ولا بزاز نعنعن بصبغن قال مليسلو لك محرنسي 4 عامت ينترفن باروكي أبي ملكي التقلص ألم زي
እግዚአብሔር አመከራይ ትነውሪ ክትምለሱሲ 4 ዓመት ተሪፍኩም እግዚአብሔር በምህረት ከመጻኩም እዩ ነገር ግን አምልኮ ጣዖት ለለኹም ለአምልኮት እግዚአብሔር አው ግብራ ሂዛብ ለለኹም ላው ግብረ እስራኤል ተመለሱ አምላኩም እግዚአብሔር ሓዲጉ አይሓድገኩም ይልኻ አጽናዕልዕለ ህዝበይልዎ ባሮክ ያው ትረካው ደጋግምና ውዳሴ ማርያም ስለንብሎ ለይሰምዕ ሰብ የለ ኢናን 66 ዓመት አቤሜሌክ 66 ዓመት ደቂስኻ ምሕላፍ አምድር ኮል በስጋ ተሐሲኻዮስ ናማንድዩ ለብልኮይ ነገር ግን በእግዚአብሔር ለይኾን ነገር የለ ሀምታ አንቶ ምድር ሃይላው ሂጣት ተውለልናዮ ባሮክውን 66 ዓመት ደቂሱ አይበልዕ አይሰተ ነገር ግን ታይ ታልቆረጻ በለሱን ደማይን ጥፍጠ እሱውን አይጠመይ ፍልሐውን አይበልዑይ ካፍታል ደቀ 30 ሰዓት ንሽተን ሕልፍ ኢሉ ነቂሑ ንቅሕት ብልተሎ እሱ ወዲያው ደቂሱ ልተልዓለ ይመስልዎ መንገድ ከተለሲ ጫካ ኮይኑት ለለዎ ቦታ 66 ዓመት ዱር ኮይኑ ስለለሎ መኸድሲ ኢኑ አይምሮ አይዲ ተፈሊኒ ወይስ ታየ ኮይና አነ ራሲ ለይለቀቀኒሉ የማዓዱ ላብቶም እንባታት አማዓዱ ይትሪተለግን ና እግዚአብሔር መልአክ በአምሳለ አረጋው ተገሊጽሉ አህዋተይ እሊ ኤርሚያስ መምህራይ አበለው አሐተ እስራኤላውያን ለኤርሚያስ አወለው ላው ኢየሩሳሌም ከርስ መንገድ ጠፊኒ ልዎ ስኻዲ ካለ ኢየሩሳሌም እንግዳ ኢየሩሳሌም ካብ ተጠፍቆ 66 ዓመት ያገይራ ይልዎ ኦሪት አኽብር ገጽ አረጋዊላት አታ አረጊት ሞልኽካ ብናዕሉ ተሐሳስባይ ሓደ ጊዜ መንፈሳው ሰቢ ዓለማው ሰቢ ለይስማዕምዕሉ ሓደዚ መንፈሳው ለሐስብ በመንፈሳውነት ብልጣብልጥ ዓለማው ሰብ ለሐስብ ለለ በዓለማውነት خذوزي بناء الحساب يحسب لنا ግን ታይልዎ ወርሓቱ ተለኸካተሎ ስታይነይሩ ሓጋይ መኸዝ ቀውዒ በማለት አረዲዩስ ምስሓው ታሪኩ ለምሕፃር ምስባሮ ካራኺዩ እስራኤላውያን እግዚአብሔር በምህረት خمس መጾም ደብዳቤ ጽሒፎም ንስር ወሲዱ ኤርሚያስ ሰብ ለቀበረልሃለት ሞይቱል ነረሰብ ደብዳቤ ማኒው ዓሪፉ ይለና ለእስራኤላውያን ሚጤስ እስራኤል خمسة بسره نحناون አውሽጥና ለበኪሰብ አውሽጥና ለነብዕሰብ አውሽጥና ካብ ዳንሲ ካብ ጭፈራይ ነፃ ኮይንስ ናማን ለወገናቱ ለሐሰብ ተታሊ ና ወሕዳት ጻድቃን ኮይ እግዚአብሔር ጸሎት ልሰም አብርሃም ጽሊተለኮ ካብ 50 እስከ 10 ጻድቃን ኮይ ለወረደ 10 ጻድቃን ትልተለውን 10 ታይለ የለ ስለቶም 10 ክብል كمحرم يأيل ولمو خلاتنا بصولت كنحجزهم ميتة حواتنا كنري لا عدميات مليسهم كنبال تخينو كابل بمسلا يدلينا نام ميتاچن ميتات وين نام ميتاچن لا عدا مملاس 5 سمع ناتم تمازابلت وغناتنا ون مملاس እግዚአብሔር አቀራ ጊዜ يسمعنا እዚ ኮን ተخين دما ሃማምንት ታይና ንብል كابل بمسلاي ለይምስልቻው ሰብዓ ዘመን ተቀሚጦም ድሕለይ ሰልቸዩ 3 ዓመት 4 ዓመት لا انا خبدي بتككل ግን ለለ በታሪክ ትርኢት ለኻ ወድ ሰብ ላይ ገጥሞ ነገር ስለሌለ ተስፋ መቁራጽ የድሊ ምጭንና ቀየድሊ እግዚአብሔር ተደንጎውን ለቅድሞ የለ ይለና እንዋቅ ነብይ እግዚአብሔር እንዋቆም ለደንጎ ተመሰለናው እግዚአብሔር ህዝቡ ይርስዒ አመንት እግዚአብሔር ላዓዶም ክምልሶም ካብ ልብ ለኾነ ንብዓት ካብ ልብ ለኾነ ጸሎት ጸሊና ኣብ ቀረባ ጊዜ አምላክና እግዚአብሔር ናታተም ሚጠቱን ከርየና በምስየት ይደምጽ ብካይ ወበጽባፍሳ ንግሆ ተሐጓስ ይኸውን ይናይልናሞ ተመሊሶም ያ ሰላምያ ወሪዱ ወዳ አካለ መጠን ወጽሕላክ ተመርዒ ጓላ አካለ መጠን መጽሐትላክ ተመርዒ በይ ለለኾንታይ ፍጠር ላለት ክትጨነቀሉ ልትኽል ጊዜ እግዚአብሔር ይሕጽረልና ናመይታችን ላዓዳ መምላስ خمزረ ናኹላትና ካብ ገቢረ ኃጢአት ላብ ገቢረ ጽድቅ ካብ ዘይምቁራብ ላብ ምቁራብ ካብ ኃጢአት ላብ ቅድስና እግዚአብሔር ለሁላትና ይመልሰና ወስብሐት ለእግዚአብሔር